हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे आमे क्लास 7 गणित प्रकाश बही रो प्रथम विषय आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या तार निजे करी देखो शेष निजे करी देखो ताकू देखिबा। पिलामाने एही वीडियो लेक्चर रे मु तुमको 1 नंबर रु 5 नंबर पर्यंत क्वेश्चन रो सॉल्व करी देखेबी एवं पिलामाने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे तुम पई मु यार नेक्स्ट पार्ट नै के आसीबी। जदि चैनल रे नुआ अछो ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवो और जदि वीडियो भल लागुची ताले पिलामाने गोटे गोटे लाइक करिक जिवो। तमर गोटे गोटे लाइक आम पई बहुत मूल्यवान। ताले पिलामाने आ डेरी न करी आज वीडियो लेक्चर आरंभ करिबा। देखो प्रथम क्वेश्चन दिया आइची 0 रु 9 पर्यंत अंक गुडी को केवल थोरे मात्र व्यवहार करी जेमिति कि प्रथम अंक 0 होई परिबो नाही। गोटे 10 अंक विशिष्ट संख्या गठन करो ओ लेख जहा 5 रो बृहत्तम गुणितक हेतिबो। 10 टी अंक थिबो एवं आमे 0 रु 9 पर्यंत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए 9 टी अंक को व्यवहार करी गोटे 10 अंक विशिष्ट संख्या गठन करिबा। कोन करिबा बृहत्तम संख्या गढ़िबा जोडे बृहत्तम 5 रो बृहत्तम गुणितक। 5 रो गुणितक पिला माने होउची कोन 5 रो विभाज्य होउतबो एवं एक स्थान रे 0 किबा आमे 5 रखि परिबा एवं 10 अंक विशिष्ट पुनी बृहत्तम दरकार। ता अर्थ आमे देखो प्रथमे लिखि दबा 9 को तापरे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जदि मैं 5 रखी देखो ये जदि एक स्थान में 5 रखी ताहले मते 0 को कोडी कि 5 स्थान को बाहर करिया पड़िबो। तेनु कोन हे जिवो संख्या छोटो हे जिवो। संख्या को हमकु जत्ते संभव बड़ रखिबार अछि कारण 5 रो बृहत्तम गुणितक कुहाई छि। तेनु आमे एडी कोन करिबा सानो बड़ रु सानो क्रम रे अंक गुडी को सजाड दबा। बड़ रु सानो क्रम रे लिखि देले 10 अंक भी देखो हे होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टा अंक भी हेला एवं 10 अंक विशिष्ट संख्या भी हेला एवं 5 रे विभाज्य भी हेला कारण एक स्थान रे 0 अछि। सही भली बी नंबर क्वेश्चन कुहाई छि क्षुद्रतम युग्म संख्या आमे निर्णय करिबा आ 10 अंक विशिष्ट हेतिबा दरकार। 10 अंक विशिष्ट संख्या हेतिबा दरकार। देखो एटी त क्षुद्रतम करिया पिला माने एई जेमिति एठी कले आमे सेमिति हमु करिवा पड़ियो किंतु हमकु कोन सानरु बड़ क्रम रे लिखिया पड़ियो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एटा होची क्षुद्रतम संख्या जहा कि हमें 0 रु 9 पर्यंत अंक को व्यवहार करी परिया किंतु यह क्षुद्रतम युग्म संख्या कि पिला माने क्षुद्रतम युग्म संख्या अर्थ एक स्थान रे 0 2 4 6 8 दरकार एठी 9 अछि तेनु एटा हेई परिबोनी एवं हमकु प्रथम अंक 0 रखिबार नै। प्रथम तो हमकु एठी कोन करियार पड़ियो ना एठी 1 और 0 चेंज कर द्वारा अछि। हमकु चेंज कले प्रथम अंक 0 हेबो नाही एवं 1 रखिबा द्वारा 1 व्यतीत आउ किछि भी प्रथम स्थान रे रखि होबनी कारण 1 व्यतीत आउ जदि हमें किछि भी रखिबा ताहले सेडा बड़ होई जिवो। जदि 2 रखिबा मन कर 2 0 एमिति लिखिबा ताहले हमर क्षुद्रतम हमें आउ पाइबानी तेनु हमें एठी 1 0 एठी चेंज कर दबा। तापरे लास्ट को देखो लास्ट अंकटा को हमकु कोन करियो पड़ियो सजाडियो पड़ियो। लास्ट अंकटा कारण 2 रे विभाज्य हेबो कि नाही सेडा निर्णय करिवो बा युग्म संख्या हेबो कि नाही सेडा निर्धारण करिवो। तेनु हमकु एठी 9 बदल रे एठी 8 आनिबार अछि एवं एठी कि 9 आनबार अछि। एठी कि 9 आ एठी 8 एठी चेंज कर देले हमकु 98 देखो 99 टा 98 हे जाउची माने अल्प चेंज देखियो मिलियो क्षुद्रतम ही रहइबो आ बाकी कोनोसी अंक एठी मु चाहिले चेंज करि परिबि। देखो 6 7 8 9 थिला मु मने करो एठी 6 को आनिबि कोडी 9 पाखकु एवं 9 को नेबि 6 पाखकु ताले मध्य हबो किंतु युग्म संख्या हबो किंतु क्षुद्रतम हबोनी कारण 9786 आसी जिवो एठी 6798 होउची। तेनु हमकु एई दीटा लास्ट 10 को एक घरे थिबा अंक को बदलाय पड़िया। आउ थरे कहूची हमकु एठी क्षुद्रतम संख्या गठन करियार अछि 0 रु 9 पर्यंत अंक को व्यवहार करिकि ता माने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एमिति हमें कोन सानर बड़ क्रम रे सजाय दबा सबठार क्षुद्रतम संख्या मिलिबो। किंतु क्षुद्रतम संख्या एठी देखो 0 रो मूल्य नाही तेनु एटा 9 अंक विशिष्ट संख्या हे जिवो 9 अंक हे जिवो 10 अंक होबनी तेनु हमकु 0 को पछकु बाहर करियो पड़ियो 1 0 ए बेला लिखिबा एवं लास्ट रे हमकु युग्म संख्या आनिया पई 9 बदल रे हमकु किछ गोटे युग्म अंक आनियार अछि तेनु हमें एठी 8 को ने कोन करिया 8 को ने आसिया 9 को पछकु नै जिबा एमिति भाबरे हमें करि परिबा। देखो 1 नंबर हे होला तापर 2 नंबर देखिबा। देखो 2 नंबर देइछि 10,30,285 संख्या को अक्षर रे एमिति लिखा जिवो एवं जेउथिरे 18 टी अक्षर अछि गणि पकाओ 10 रे अछि 2 टी एठी 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टी अंक अछि
ସେମିତି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଗୋଟିଏ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। କୋଉଟା? 10,30,285। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା 10,30,285। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କମନ୍ କଣ କଣ ରହିବ ଦେଖ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ତ ରହିବ, ଲକ୍ଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେଇ 7 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ରହିବ, ଶହ ରହିବ, ତାପରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହା ଦେହରେ କି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଥିବ, ମୁଁ ମନେକର ଲେଖିଲି 95, 45, 387 ଲେଖୁଛି 45, ଏଇଟା 45, 95, 45 ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି 45 କରିଦେବା। ଦେଖ 45 ଲକ୍ଷ, 45,000, 399, 300, 700 ଆମେ ଲିଖିପାରିବା, 800 ଲିଖିପାରିବା, ଯାହା ବି ଲେଖିଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଆସି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଆସିବ। 300 କଣ 199, 99 ବଦଳରେ ଆମେ 45 କରିଦେବା। 45 କରିଦେଲେ ଆମର 5ଟା ଅଙ୍କ ଆସିଯିବ। 99 ହେଲେ 4ଟା ଆସିବ। ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅକ୍ଷର ଆଣିବାର ଅଛି, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଆଣିବାର ଅଛି 45। ଦେଖ କଣ କରିବାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଗୋଟିଏ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତମେ ଏମିତି ଦେଖ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ଷର କେତେଟା ଆସିଲା ଦେଖ, ଇଏ 5ଟା, ଇଏ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24ଟି ଅକ୍ଷର ଆସିଗଲା। ଏମିତି ତମେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ପସିବୁଲ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବ ଏଭଳି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇଠି 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ବକ୍ସ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏକ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ଏହିପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ? 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହବ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। କାରଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଦିଟା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଆମେ ଏଇଟା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ କୌଣସି ବି ଦିଟା ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଯଦି ବଦଳେଇବା, ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ 21 ଲେଖିଲି, 1, 2ର ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ଦେଖ ମତେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ନିହାତି ବଡ଼ ହବ ତାଠାରୁ। ଆଉ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ମିଳିବ। ଏଇଭଳି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତମେ ଲେଖିବ ଏଇଭଳି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ 10ଟି ଅଙ୍କ କାଟିଦିଅ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଥା ସମ୍ଭବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ଏମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଆଦିରୁ ଆମେ 10ଟା ଅଙ୍କ କାଟିବା ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କକୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇଠି 5ଟା ଅଙ୍କ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। 1, 2, 3, 4, 5 5 ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? 5। ତେଣୁ ଆମକୁ 5କୁ ଆଗକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ 4ଟାକୁ କାଟିଦେବା। 1, 2, 3, 4କୁ କାଟିଦେବା। ମୁଁ କାଟିଦେଲି, କେତୋଟି କାଟିଲି ମନେ ରଖ, 4ଟି କାଟିଦେଲି। 1, 2, 3, 4 କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖ 5 ଆଣିବି, 5 ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏଇ 4ଟା କାଟିଦେବି। ତାହେଲେ 5, 5, 4, 4, 8ଟି କାଟିଦେଲି। ଆଉ 2ଟି କାଟିବି, ଆଉ 2ଟି ଯୋଉ କାଟିବି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ କାଟିବା, ବଡ଼ ଅଙ୍କକୁ କାଟିବାନି। ଆଉ 2ଟି 1, 2କୁ କାଟିଦେବା।
ताले 4 4 8 10 टी अंक कटिगला एवं आम पाखे कौन संख्या रहा 55 ये 3 4 5 ये देख मु पढ़ी दूची ये 3टा तापर 2टा तापर 2टा 55 लक्ष 34 55 कोटी 34 लक्ष 51,000 सॉरी भूल कर देइछि टिके एटी गोटे कमा बसिबो एटी गोटे कमा बसिबो एटी गोटे कमा बसिबो ताले एटा हला हजार तापर लक्ष तापर कोटी तापर अरब 5 अरब 53 कोटी 45 लक्ष 12,345 एटा आसीबो मैं आउ थर पिला माने बुझौछि टिके कष्ट अछि तमे कोन करियो देखो कुआ हिची जे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एतिकी तुमको अंक दिया आइछि एदिरु 10टा तुमको अंक काटिबार अछि एवं एमिति भाबर तुम काट जेमिति तुमको जो अवशिष्ट संख्या मिलिबो सेटा बड़ संख्या हबो एवं देखो काटिबो अंक किंतु अंक को कोन स्थान बदलेबनी जे जोटी अछि सेट रहइबो देखो आमे बड़ संख्या पाइबा पई सबुठु प्रथमे कोन करिवा ना प्रथमे आमे जो प्रथम अंकटी को सर्वाधिक रखिया चेष्टा करिया हमर एठी 5 प्रकार अंक अछि गोटे अछि 1 2 3 4 5 आउ के तो अंक नाही आउ के अंक नाही अंक भितरे सबुठार बड़ अंक होउची 5 तनो 5 को आगे आनिबा 4 को काटिबा 3 को काटिबा 2 को काटिबा 1 को काटिबा चारटा अंक काटि देले एठी केतरा काटि देले चारटा पुणी देखो मु जदी पुणी मोर बड़ अंक पाइया बड़ संख्या पाइयार अछि तेनु मु 1 को काटि देबी कारण छोट अंकटा तापर मु नेक्स्ट जेते बड़ संभव ताको रखिबी मो बाहर आउरी केतरा 6टा काटिबार अछि मु 6टा पर्यंत काटि परिबी मु 1 को छोट संख्या छोट अंक को काटि दउची 2 को काटि दउची 3 को काटि दउची 4 को काटि दउची तार जस्ट परे माने एटा सबुठु देखो आमे जो संख्या तयारी करिया तार सबुठु एटा बड़ स्थान तापर एटा द्वितीय बड़ स्थान रे मध्ये आमे गुडा बड़ अंकटा रखिया चाहिबा तेनु एठी आमे 5 रखिया पई आमे पुणी 4टी अंक काटि दबा पुणी 4टी अंक काटि दबा जस्ट नेक्स्ट माने सबुठारु बड़ स्थानीय मान ठारु तापर जो बड़ स्थानीय मान रे पुणी गुडा बड़ अंकटा रहि गला ता माने बड़ वैल्यू आसीबो तापर पुणी आमे छोट अंक दिटा काटिबा 3 रहिबो पुणी ता कंजिक्यूटिव बा ता पाखरे पुणी गुटे बड़ अंक रहिबो दुईटी अंक आमे एठी काटि दबा टोटल हमर 10टा अंक काटि गला आ हमर संख्या मिलिथिबा संख्या कोन 5 5 3 4 5 तापर 1 2 3 4 5 एटा आमे देखो 10टी मोड काटि दैचंती एवं संख्याटी जो ताको पढ़िबो तमे केमि देखो मु कहि दोची कमा व्यवहार कर देली एटा हला हजार तापर लक्ष तापर कोटी तापर अरब 5 अरब 53 लक्ष 53 कोटी 45 लक्ष 12,345 ताले हमर एटा आवश्यक संख्याटी तमे एमिति लिखि दबो आवश्यक संख्याटी एटा आवश्यक संख्याटी एटा बुझिपाछ एटा तमर उत्तर एटा हम तुमको रफ करके देखिले एटा तुम लिखिबा दरकार नै एटा तमे करिबा दरकार नै तापर देखो नेक्स्ट 5 नंबर 0 1 उभय शब्द रे ई ओ अक्षर अछि माने साधारण अछि 1 एवं 2 उभय शब्द रे ओ अक्षर अछि एवं 2 3 उभय शब्द रे टी अक्षर अछि कौनसी इंग्राजी अक्षर समान न थाई दुईटी क्रमिक संख्या निर्णय करिया पई तुमको केते पर्यंत गणिबाकू पड़िबो देखो 0 1 0 1 0 रे देखो ई अछि 1 ले भी ई अछि सेमिति 1 रे ई अछि 1 ले ई अछि 2 रे मध्य कोन अछि 2 रे ई नाही 1 ले ओ अछि 2 रे ओ अछि 2 रे देखो जे कोनोसी दिटा हमें पाख संख्यार जे कोनोसी दिटा पाख संख्यार तार जो इंग्लिश स्पेलिंग को हमें नबा 2 रो टी अछि एवं 3 रे कोन अछि टी अछि 3 रे भी टी अछि 2 रे भी टी अछि एमिति कहिछि कोनोसी इंग्राजी अक्षर समान न थाई दुईटी क्रमिक संख्या निर्णय करिया पई तुमको केते पर्यंत गणिबाकू पड़िबो देखो माने कर मु कहूछि 10 10 को इंग्राजी रे हमें कहबा 10 11 को कहबा 11 11 देखो कोन किछि गोटे समान अछि कि नै ई समान अछि आउरी मध्य एन समान अछि किछि तो समान रहिबो पेला माने जत्ते बाट जाबे हमें गणिबा जे कोनोसी क्रमिक दिटा संख्या जेमिति कि हमें लिखिबा 20 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 तापर 21 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 21 20 आ 21 ले देखो टी कॉमन अछि तापर वाई कॉमन अछि केते जिंस कॉमन आसी होची माने साधारणतः बहुत गुडा आसी एमिति कोनोसी हमकु दिटा पाखापाखि संख्या मिलिबनी जहा भितरे
କ'ଣ ସମାନ ଅକ୍ଷର ନଥିବ, ତେଣୁ ଏମିତି ଆମର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଏପରି ଅକ୍ଷର କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସମାନ ନଥାଇ ଏପରି କୌଣସି କ୍ରମିକ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲେଖିଦେବା। ଏପରି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସମାନ ନଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଆପରେ 6 ନମ୍ବର ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପର ଠାରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ କରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତମର 6 ନମ୍ବର ଠାରୁ ବାକି ଆଗକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ କରିବି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଯଦି ତମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।